এটি হলো লাভ টেম্পলস। এটি শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত, নোয়ারাইলাতে। নাম তো দেওয়ার সমস্যা নাই। আকাশি গাছ তো এনাও আছে। Hello brother, what is the name this tree? Tepanta. ये बांग्लादेश में आकाशी, इस नेम आकाशी टी, आकाशी टी। Name Turpentine. केपेंटाइन। Temple. Okay, come. How much here? Have a nice place. World end this size. World end. This one mini world. Mini world end. First go here the place, and second jeep. Jeep. This model jeeps have here. Jeep safari. ऊपर जाएगा, हाँ? Jeep Oh. safari.